So ikaduhang harvest, mao pa ni ang ikaduhang harvest nga. Ikaduhang harvest ang talong. Nga. Muna ng class view. Gamay kaayo. Daghan pa kay bunga pero wala na ako gi harvest og kwan kay may nang mangguwang-guwang na sa harbison kay para bugat. So daghan kayo sa bunga pa. Nga iritom na si lalo mo, no? So, wala na ako ma-harvest tanan tungod kay di pa pwede harbison kanang bata pa. Mayo nang burubugat na siya alkansi kay puting mahalas sa medisina ron, no? Di ta kabawi kung dili nato diskartehan. So muni karon ang dagan sa kuang talungan diri nga dapit, no? Kung gurgot kalingawan samtang naga ministry ta natay kalingawan ba makawala og stress. Nindot ning may garden di ay ka kay makawala og stress igsuon, makalingaw man ka, no? Wala ba may nakay daga kabugaton suri lang kasi garden mo lingaw na ka kay diabing bunga. So tatlo ni ka klase ang akong gitanom diri na ay pipino, talong og palya. So ang pipino nako nag-start pa ko kahapon tanom 200 ni kapunuan. So ning talong nako is 500 ni siya kapunuan, no? So dito sa balay 100, so 600 ni kapuno tanan. So kini wala pa ni mag 2 ka bulan, karong pitsados pa ni mag 2 ka bulan ning talong. So karong pitsados pa ang sakto ani nga 2 ka bulan. So muni siya akong kalingawan diri, no? So lisod yun ay kung mag garden kag talong nga wagi kay diskarte di ay kay maglisod jud ka. So muna nga mayno kay naatay kauban pud nga nagtudlo. So tabangan ko ni nagtudlo mo ni nga ang dagan sa atong talong karon, no? Wala kay nakita nga yelo ang dahon. So perfect tungod kay alaga kay ni siya sa giatiman ginako ni adlaw-adlaw, no? So muna igsuon ang akong talungan. So, kawalag stress. So na ako'y mga kabukaton sahay, hindi ko malikayan man na ikabukaton to sa ministry. So muna nga diri ko moadto sa garden, no? Kanindot diri nga lugar. Igsuon ang iyang akong harvest karon. Kaya siguro na mga 12 kilos. So mao ni akong pipino, oh. Kahapon lang ni tanom. So paingon na sa ubos. Nabuhi na siya, oh. Nabuhi na siya. So kung diri ka mong patong kita nimong dagat. So nakanindot. So makita nimo ang lugar nga napakanindot. Diri ka mo patong sa payag. So makita nimo palibot ang dagat. Napakanindot sa view. Diya. Kumulingi na pud ka diri, napakanindot gyapon sa view. So makawala gyud kag stress diri, oh. Na kay makita di ang puti kanindot nga lugar, oh. Diya. So mo de. So kung diri ka sa ibabaw sa akong gipatungan, makita nimo ang dagat. So ang payag nako wa pa mahuman. Temporary ra ni kay magulan-ulan makasilong ko diha. Kay daigda ko to. So ang akong style pag human ako garden, so kaya among schedule man sa simbahan sa gabi is Miyerkules ang prayer, pagka Friday prayer. So pagka Sabado Kates prayer. So kung ako'y mga ginabisitahan, mo bisita ra ko nung bisin kami sa akong asawa. Muna pagkahuman, mugahin na po ko garden. So sa ministry man go dili pud nga dapat gamito nato ang atong knowledge, wisdom nga dili lang ta magpuyo sa simbahan nga permente. Di po ta pwede mo salig sa atong mga membro kay nasad ta nga pioneering. So di pagid ingon nga makatabang kaayo nga kanang naihatag kay tungod kay nakita nako may murag na apoy mga panginahanglanon sila nga kailangan nila jud. So dili gid basta-basta, no? So muna nga nag-april lang ko sa Ginoo nga tagaan niya ako sa kasing-kasing nga malahutayon, makalaho tayo sa ministry ug maagak ang mga katawhan dalagid sa tiilan sa Ginoo. Balik sila ang tinuod nilang commitment. So muna akong kinahimo kay di po na ako makalimtan ang dasig sa atong kubanan ng mga pastor nga kung
ikaw bilang pastor magbalantay, dapat nahimo kitang gamito nato ang knowledge nga gihatag sa Ginoo tungod kay dili kita kalahutay sa atong ministry, no, kung ngipiyal sa Ginoo sa ato kung dili nato ni siya nga gamitan og wisdom ug knowledge. Ingon gani ang Ginoo diha nga ayaw ka mo kabalaka kay bisan pa man gani ang mga langgam, no, gibuhi sila sa Ginoo. So kita nga tao natay kamot, natay tiil, natay baba, so makahimo ta sa himuon nato uban sa tabang sa Ginoo. Unang-una gyud nga dapat iduol nato ang atong kinabuhi sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanan, siya ang kusog nato, siya ang kinabuhi. Kay kung wala siya, wala putay ginhawa. So muna nga sana siya nga dapat natong ipasalamat, i-acknowledge ang maayo sa Ginoo. So na nga nagapasalamat ko adlaw-adlaw sa Ginoo tungod sa kusog, sa kasing-kasing nga iyang gihatag kanunay nga mapainobsanon. So muna nga diri ka kung nakay mga kabug-aton, diri lang ka, saka lang ka diri, no, tanaw-tanaw ka sa dagat, yung mga barko mo agi diha pingon sa Davao. So makita nimo diha, Panabo ug Davao makita nimo, Samal Island kita nimo diha. So mo ni ang lugar diri. So maayo pud ang Ginoo kay timingan pud akong garden, sige siyag ulan, dili na kailangan og bisbis, no, sige mag-ulan diri. So maayo gid ang Ginoo. So muna nga ni ako karon nga buntag, no. So pagkahapon na pud unya makahatag kog mga 5 ka oras, biyahe na pud kog Tagum. Mag-single ko sa motor, no. Biyahe kog Tagum, ayon nang may mga pag-alawan sa mga estudyante. Kaya naman ko estudyante god muna nga nagahatag kog panahon nga makabiyahe, garden, biyahe, ministry para lang makalahutay ug nakaika-support sa atong anak nga nag-eskwela. So muna igsuon ang akong kinabuhi diri sa Kadunan. So lahutay lang gyud, no, ban sa tabang sa Ginoo, dili man nato ni mahimo kung wala gyud ang Ginoo. So muna nga sa panahon nga gitawag ko sa Ginoo, ako magigisaad sa Ginoo nga gamita akong kinabuhi, Lord, samtang buhi pa ko. Tungod kay pila ka tuig ko gigamit sa kalibutan. So karon Lord gamita ko, tagay ko kaalam. So muna karon itagaan sa kaalam nga magtrabaho pod, no, dili ta magsalig sa ato ang mga kamiyembruhan, kundi maningkamot yun nga magtrabaho pero mohatag itag panahon, no, dili lang puro sa garden, dili lang puro sa pagbiyahe, kundi mohatag butag panahon sa ministry. So ang na dapat mabalanse gyud sa 24 oras, dapat mabalanse nato ang oras nga pila iya sa Ginoo, pila ang iya sa garden, pila sa trabaho, dili nato biyaan ang Ginoo. So muna nga dapat sa nato na ipasalamat sa Ginoo kay everyday gina-extend sa Ginoo ang atong ginhawa kinabuhi aron sa pag buhat po sa iyang ministry, sa pag-garden pod, sa pagtrabaho, para lang naika-support sa kaugalingon sa ministry. So muna igsuon diri ang akong kahimtang samtang naga-vlog ko para makita po ninyo, no, mahibalo pod mo sa ang akong kinabuhi diri sa Kadunan. So kailangan agi tay diskarte kay ang mga langgam kung hunaon nimo, kundi na sila maglupad, dili po sila mangitag pagkaon. May tambo silang langgam, kung sila nagbatog sa kahoy mamatay na sila kay sila kakaon. So kailangan na sila nga mulupad, kailangan gud na sila nga mangitag pagkaon para nga mabuhi. So muna ang ato apod, no, kung sa ministry ta kailangan putag maningkamot usay angay mo nato nga dili ta magpabugat sa atong mga miyembro. So muna igsuon samtang na ako diri sa bukid, nagkalinga ko kay magtiwas kog tanom og pipino karon. Gamay na mala ni 30 na lang ni kapuno ni tanom nako kay grabing init gahapon. So karon ko nga buntag magtanom. So salamat igsuon, mo ni ang akong vlog. Follow ko ninyo Kaluwasan Vlog, no. Salamat sa inyong pagsubaybay sa vlog nato. Og wala ko laing gina-vlog igsuon kundi sa garden, sa ministry. So mura gini, no. So salamat sa inyong pag-follow ug pag-share. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.